कि नाम मोहम्मद रसूल अरबी नाइबे परवार जिब्राइल चूमे जारे दरबार। जोरे बोला जाबे नाम मोहम्मद रसूल अरबी नाइबे परवार जिब्राइल चूमे जारे दरबार जिब्राइल चूमे जार दरबार कि लाम थेके होय ला इलाहा अलिफ थेके अल्लाह मीम थेके होय नामे मोहम्मद जिनी रसूलुल्लाह भाई मीम थेके भाई नामे मोहम्मद जिनी रसूलुल्लाह और हसन हुसैन शहीद आज़म नवासा जिब्राइल चूमे जार दरबार नाम मोहम्मद रसूल अरबी नाइब परवार जिब्राइल चूमे जार दरबार जिब्राइल चूमे जार दरबार के जारे कदम से मीने पड़िले दुनियार भाई मेरा नबी पाके जूतो मुबारक अर्श आज़ीम मेरे ता একটু জোরে বলা যাবে না আর একটু মোহাব্বতে হবে না কে যার কদম সে মিনে পড়িলে দুনিয়ার হই মেরা নবী পাকে जूतो मुबारक अर्श आज़ीम मेरे ताज से नबी रौज़ा देखिले से नबी रौज़ा देखिले हबे जन्नतेर हकदार जिब्राइल चूमे जार दरबार नाम मोहम्मद रसूल अरबी नाम मोहम्मद रसूल अरबी नाइबे परवार जिब्राइल चूमे जार दरबार जिब्राइल चूमे जार दरबार একটু চিল্লে বলুন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ अरे नबी ना হইলে তৈরি হতো না এ বিশ্ব জাগাত এ কথাটি রয়েছে পবিত্র হাদিসে প্রমাণ সুবহানাল্লাহ নবী না হইলে তৈরি হতো না এ বিশ্ব জাগাত
এই কথাটি রয়েছে পবিত্র হাদিসে প্রমাণ। আর নিজের খোদাই প্রকাশ না করিতে, নিজের খোদাই প্রকাশ না করিতে পাকে পারে ওয়ার দিগা জিবরাইল চুমে যার দরবার নামে মোহাম্মদ রসুল আরবি নাইবে পরবার। জিবরাইল চুমে যার দরবার নামে মোহাম্মদ রসুল আরবি নাইবে পরবার। জিবরাইল চুমে যার দরবার।